uočena i manja pojava bolesti prilikom ovakvog sistema uzgoja. Dobar dan, nalazimo se na tesnim parcelama Logineka. Kako nam je cilj da uspostavimo što održiviji model organske proizvodnje, tako kroz svaku sezonu testiramo različite parametre kroz naša tesna, odnosno ogledna polja. Tokom ove sezone postavili smo oglede kroz koje pratimo i analiziramo parametre kao što su zdravlje zemljišta, rotacija useva, zelenišno đubrenje, a takođe i uzgoj 2 useva istovremeno na istoj parceli. Kako u organskom sistemu proizvodnje ne koristimo sintetička mineralna đubriva, kao ni pesticide za borbu protiv korova, štetočina i bolesti koji se inače koriste u konvencionalnoj proizvodnji, trudimo se da pronađemo adekvatna rešenja za ove izazove. Jedno od tih rešenja koje nam pritom može i povisiti prinos, kao i poboljšati kvalitet samog zrna, jeste uzgoj združenih useva, odnosno intercroppinga. Združeni usevi jesu usevi koji se mogu istovremeno gajiti na istoj površini i mogu postojati u različitim kombinacijama i setvenim normama. Trenutno se nalazimo na tesnoj parceli na kojoj su istovremeno posejani usevi ovsa i graška. Ovas i grašak su veoma bitni usevi za naš generalni plodored. Ovas pred svega je žitarica bez glutena, odnosno gluten free, a grašak zbog toga što fiksira atmosferski azot i na taj način povećava rezerve mineralnog azota u zemljištu i stvara neophodne rezerve za naknadni usev koji dolazi. Zbog čega baš intercropping, pitate se? Pa setva združenih useva sa sobom donosi i razne benefite, što se kasnije ogleda kroz prinos i kvalitet samog zrna. Ono što nam je prvi i najvažniji korak jeste odabir adekvatnih useva koji će se združiti. A tu pre svega mislim da odaberemo useve koji će biti u saradnji, a ne koji će biti konkurent jedan drugom za svetlost, hraniva i za rast. Zbog toga nam se usev ovsa i graška pokazao u dosadašnjim istraživanjima kao adekvatan, međutim još nismo uspeli da utanačimo sve prednosti koje on sa sobom donosi. Do sada nam se pokazalo da ovakav spoj useva može da poveća protein kod useva žitarice, što je za organsku proizvodnju kao i za proizvodnju generalno veoma bitno, jer se sve više gleda kvalitet samog zrna u odnosu na kvantitet proizvoda. Kombinacija žitarica sa graškom nam se kroz prethodne sezone pokazala kao vrlo uspešna, iako još uvek nismo uspeli da otkrijemo sve njene benefite. U jednoj od prethodnih sezona protein na žitaricama nam se povećao, što nam je bio dovoljan znak da nastavimo da istražujemo dalje ovakav tip uzgoja. Ostali benefiti koje združeni usevi mogu da donesu jeste svakako manja pojava korova, bolesti i štetočina, što je za nas veoma bitno. Kako združeni usevi zauzimaju veću jedinicu radne površine same proizvodne parcele, to manje mesta ostaje za korove, odnosno glavni usevi njih dominiraju, smanjuju im pristup svetlosti i hraniva. Što se tiče bolesti i štetočina, prilikom uzgoja združenih useva poznato je da se štetočine teže kreću, odnosno teže lociraju glavne useve, a isto tako uočena je i manja pojava bolesti prilikom ovakvog sistema uzgoja. Osim što bolje iskorišćavamo proizvodnu površinu, ostavljajući manje prostora za štetočine, jedan od benefita je što i dajemo unapred azot za sledeći usev. Odnosno, kao što sam već napomenula, leguminoze iz ovog združenog useva fiksiraju atmosferski azot i kasnije prave rezerve mineralnog azota u zemljištu. Te usev koji dolazi nakon ovog našeg združenog useva već ima određenu potporu da nastavi u optimalnim uslovima svoj rast i razvoj. Kako se žetva u ovakvom tipu uzgoja odigrava u veoma približnom vremenu, odnosno nekad čak istovremeno, te nam na parceli ostaju žetveni ostaci obe kulture, koji su obogaćeni različitim nutrijentima, a to nosi sa sobom i poboljšan cen odnos, odnosno bolju strukturu zemljišta pri kasnijim obradama. Jedan od benefita koji na ovakav način uzgoja sa sobom nosi svakako jeste i ponašanje prirodnih uslova životne sredine, odnosno zajedništva između biljaka i životinja i povećavanje biodiverziteta. Ovo je veoma bitno kako za prirodu koja nas okružuje, tako i za ekologiju generalno, a i za očuvanje naše planete Zemlje, s obzirom da smo svesni toga da je sve više upitno globalno zagrevanje i posljedice koje ono donosi sa sobom.
Osim združene setve ovsa i graška o kojoj smo pričali, prikazat ćemo vam još neke primere koje kroz ovu sezonu testiramo. Imamo kombinacije veoma interesantnih useva. Ovde na parceli imamo nekoliko traka gde su kombinovani usevi boba, lana, inkarnatske deteline. Lan nam je ovde glavna kultura koja se kombinuje sa graškom, bobom i inkarnatskom detelinom. Verovatno se pitate zbog čega baš taj izbor. Pa, kao što smo napomenuli izazove prilikom uzgoja samih useva, tako imamo i izazove prilikom žetve i kasnije dorade samog semena. Zamislite da imate na istoj parceli dva useva od kojih su oba veoma krupnozrna ili sitnozrna. Kasnije sledi dalje izazov prilikom selekcije takvih useva, kada se žetva oba odvija u isto vreme ili kada primese jednog upadnu prilikom žetve drugog useva. U ovim slučajevima došli smo do zaključka da kako je lan sitnozrna biljka, dok su bob i grašak krupnozrne, kasnija selekcija može biti vrlo jednostavna i taj način smo izbegli jedan od, da kažem, potencijalnih izazova i olakšali sebi korak unapred. Osim useva, ovsa i graška koje smo malo pre spomenjali, tokom ove sezone odlučili smo da testiramo još neke kombinacije useva u njihovoj zajedničkoj setvi, odnosno intercroppingu. A koje su to kulture, pitate se? Po ove sezoni izbor je pao na kombinaciju useva graška sa lanom, boba sa lanom i inkarnatske deteline sa lanom. Veoma zanimljiva kombinacija, a sad ću vam i objasniti razlog zbog čega smo baš izabrali ove kulture. Osim izazova koji nam se mogu pojaviti prilikom uzgoja, odnosno vegetacije samih združenih useva, postoje izazovi koji dolaze tokom setve i nakon setve. Kad imate kombinaciju sitnozrnih i sitnozrnih kultura, kao i obrnuto krupnozrnih i krupnozrnih, može da dođe do mešanja ili primesa semena prilikom žetve jednog, odnosno drugog useva. I kasnije to predstavlja izazov za dalju selekciju, odnosno odvajanje i pročišćavanje samog finalnog proizvoda. Pa mi smo odlučili da odemo jedan korak unapred i taj korak preskočimo, da kažem, te smo kombinovali useve koji su sitnozrni sa usevima koji su krupnozrni. Imamo baš takav primer boba sa lanom, gde nam je bob krupnozrna kultura sa veoma krupnim zrnom koja je lako prepoznatljivo, nasuprot lanu koja ima veoma sitno zrno. Te verujemo da do izazova prilikom same žetve i kasnije selekcije neće doći. Ovo je bio jedan delić priče o intercroppingu, a za dalji razvoj inkarnatske deteline, lana, graška, boba, kao i postizanje novih zaključaka, rezultate, analiza, ostanite s nama i pratite nas kroz proleće i leto koje nam predstoje. Do tada, ja vas pozdravljam sa oglednih parcela u Novokneževačkom ataru.